মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে পিআইএল হেট স্পিচের জন্য জনস্বার্থ জড়িত মামলা। পিআইএল দাখিল করেন হিরেন গুহাই, হরেকৃষ্ণ ডেকা সহ 4 জন। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ডক্টর হিরেন গুহাই, অসম পুলিশের প্রাক্তন ডিজি হরেকৃষ্ণ ডেকা, প্রখ্যাত সাংবাদিক পরেশচন্দ্র মালাকার ও রাজ্যের প্রথম সারির আইনজীবী শান্তনু বড়ঠাকুর পিআইএল দাখিল করেন। বুধবার গুহাইদের পিআইএল আবেদন গ্রহণ করেন সুপ্রিম কোর্টের মুখ্য বিচারপতি সূর্যকান্ত। হেট স্পিচের জন্য এফআইআর-এর আবেদন করা হয়েছে পিআইএল-এ। তদন্তের জন্য এসআইটি গঠনেরও আবেদন জানানো হয়েছে পিআইএল-এ। গত কয়েক মাস থেকে লাগাতার অসমের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিয়ে ঘৃণায় ভরা সব মন্তব্য করে আসছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী, এমনটাই অভিযোগ। মেয়াদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এইসব মন্তব্য অসাংবিধানিক, এটা উল্লেখ করে আবেদনকারীদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর এমন সব মন্তব্যে রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ব্যাহত হতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালো এআইইউডিএফ। এআইইউডিএফ সুপ্রিমো বদরুদ্দিন আজমলের মতে, হিমন্ত বিশ্বের ঘৃণায় ভরা সব মন্তব্যের উচিত বিচার হবে। এবার হিমন্তের লাগাম টানা উচিত, কোর্টের উচিত তাকে গ্রেপ্তার করা। मैं वेलकम करता हूं, हमने वेलकम किया, हमारी पार्टी ने, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर जो पीआईएल एक्सेप्ट किया है। इसको मेरी पार्टी का डिमांड ये है, जिस तरीके से हेट स्पीच 6 महीने से लगातार एक कम्युनिटी के खिलाफ दे रहे, और अभी 2 दिन पहले दिखाया हेमंत बिश्व शर्मा मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोगों के ऊपर, उनके ऊपर बंदूक तान के निशाना मार रहे हैं। तो इस किस्म की चीज़ें इलेक्शन सामने है, इसलिए उनको इमीडिएट सुप्रीम कोर्ट उनको ऑर्डर दे कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और उनको इमीडिएट अरेस्ट करना चाहिए और बिहाइंड द बार उनको पहुंचाना चाहिए। এখানেই শেষ নয়, আরও এক ধাপ এগিয়ে এআইইউডিএফ সুপ্রিমোর আশ্বাস, প্রয়োজনে সাক্ষী দেব, আমরা সম্ভাব্য সব সহযোগিতা করব। उन्होंने शपथ दिया है, वो शपथ के भी खिलाफ है, इसलिए गवर्नमेंट के, इंडिया के गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। सारा काम कर रहे हैं, वो अपनी कुर्सी पे रहने के लायक एक दिन के लिए भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देके उनको कुर्सी से उतारे और उनके इस हेट स्पीच को बंद करे, उनके मुंह पे ताला लगाए, और सुप्रीम कोर्ट जो भी कमेटी बनाएगी उस कमीशन में हमारी पार्टी भी जाएगी और उनके खिलाफ जो कुछ प्रूफ देना है सब देगी। और हम लोग भी जो एक दिन में सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं उसी के पिटीशन के साथ देने के लिए, और वो हम करेंगे, और इनके खिलाफ जहाँ तक जाना है हम जाएंगे। উল্লেখ্য, হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে এটাই প্রথম পিআইএল নয় সুপ্রিম কোর্টে। এর আগেও সুপ্রিম কোর্টে পিআইএল দাখিল করেন সিপিআই নেতা অ্যানি রাজা। সংখ্যালঘুদের টার্গেট করে রাইফেল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ সেই ছবির উল্লেখ করে পিআইএল দাখিল করেছিলেন বাম নেতা অ্যানি। সব মিলিয়ে মিয়া প্রসঙ্গ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যে খুব একটা স্বস্তিতে নেই, এটা জলের মতো স্পষ্ট। সবাই এখন সুপ্রিম শুনানির অপেক্ষায়। ব্যুরো রিপোর্ট, এনকেটিভি বাংলা।